السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله جميعا وبارك في هذا المعهد وبارك في شيخكم الشيخ المربي عبد الحكيم محفوظ عبد الحكيم حفظه الله، والشيخ كيايا فهمي عبد الله، والشيخ كيايا فهمي عمرو الله، والشيخ كيايا رازقين، وفيكم أيها الحاضرين من الطلاب أجمعين. أسأل الله لي ولكم كمال القبول وكمال النفع والانتفاع في هذه المحاضرة والساعة المباركة بحق مؤسس هذا المعهد وهذه النهضة الشيخ المجاهد العالم محمد هاشم أشعري، ومن تقدم من أحفاده وذريته، بارك الله فيهم أجمعين. Beliau Sayyidil Habib Muhammad Ibn Al-Habib Al-Munsib Ali bin Abdul Qadir Al-Habashi, setelah mengucapkan salam kepada kita, maka beliau mendoakan semoga kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah juga memberikan penjagaan tersebut kepada guru kita bersama Fadilatul Syekh Kiai Al-Haj Abdul Hakim Hafidh, dan Allah selalu Abdul Hakim Mahfud, Allah selalu memberkahi beliau dalam setiap langkahnya. Allah berikan sehat di dalam setiap keadaannya, dan juga beliau mendoakan keberkahan kepada Kiai Fahmi Amrullah wa Kiai Razikin, serta pastinya mendoakan untuk kita semua selaku penuntut ilmu, selaku para santri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita setiap apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa memberikan manfaat untuk orang lain, dan semoga Allah selalu menerima apa-apa yang telah kita usahakan berkat keberkahan daripada pendiri pondok pesantren ini, seorang yang alim, seorang mujahid, seorang yang telah mengerahkan semua yang dia miliki, baik dari fikiran, harta, tenaga, bahkan jiwanya, untuk mendidik umat-umat Rasulullah, yaitu Fadilatu Asy-Syaikh Kiai Al-Haj Muhammad Hashim Asy'ari, serta semua cucu zuriat beliau yang semoga Allah rahmati. Amin ya rabbal alamin. مرحبا بكم، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم يا قادة نهضة علماء أندونيسيا، مرحبا بكم يا حملة القرآن ووراث السنة، مرحبا بكم يا ملح البلد. وماذا يصلح الملح إذا الملح فسد؟ مرحبا بطلاب اليوم وقادة وعلماء الغد. Selamat datang buat kalian, wahai para santri yang bertitel wasiat Rasulullah. Selamat datang buat kalian, wahai para calon-calon pemimpin di masa depan. Selamat datang wahai kalian para orang yang membawa Al-Quran. Selamat datang para kalian yang kelak akan menjadi pewaris baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selamat datang wahai kalian orang-orang yang suatu saat akan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bukan para santri yang akan menjadi ulama, yang karena mereka sunnah Nabi hidup, maka siapa lagi? Semoga kita, saya dan kalian semua yang bertitel santri ini
bisa meneruskan perjuangan para ulama di Nusantara. Amin ya rabbal alamin. يقول الشاعر: يا طلاب العلم يا ملح البلد ماذا يصلح الملح إذا الملح فسد. Dikatakan dalam sebuah ucapan syair, wahai para sekalian penuntut ilmu, yang diumpamakan ibaratkan garam dalam sebuah adonan. Bagaimana mungkin adonan itu akan menjadi lezat kalau garamnya tidak ada dicampurkan? غالبا يستخدم المادة المالحة لإصلاح ما فسد، لكن الشاعر يشير إلى أمر عظيم: الإشكال والجلل إذا فسد الملح الذي هو سبب مصلح، وهذا دلالة على أهمية وعظمة هذه الشريحة من الأمة، وهي طلبة العلم والوعاء الذي يحمل إرث القرآن والسنة. Dan disebutkan sekali lagi, ibaratkan adonan tadi itu, kalau tidak dicampurkan dengan garam maka tidak akan menjadi sempurna. Begitu pula sebuah negeri. Kita ini para santri adalah orang-orang yang mewarnai negeri, suatu negeri. Jikalau santri yang akan menjadi penerus ulama itu rusak, jikalau santri yang bakal menghidupkan sunnah-sunnah itu ternyata dia rusak, jikalau santri dia yang memahami makna Al-Quran ternyata santri rusak, maka mustahil suatu negeri akan menjadi bagus. نعم، الشيخ محمد هاشم أشعري أنموذجا في الصلح والإصلاح والحفاظ على الهوية الإسلامية والعقلية الوطنية الأندونوسية أدبا ومذهبا. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari rahimahullah ta'ala, beliau ini adalah contoh nyata, suri tauladan bagi kita di dalam menyebarkan kebaikan, di dalam penyemangat untuk menjadi orang baik, di dalam semangat beliau untuk menjaga dan mengembangkan pengetahuan Islam di Indonesia khususnya dan kepada semua umat umumnya. قذف الله واختار في هذا الشيخ أن يكون عنصر مصلح صالح مرب، فمن حين نشأته من أبويه الصالحين كان مثلكم، نشأ وترعرع في أروقة العلم في بلد إندونيسيا، ثم كان له رحلة علمية إلى مكة المكرمة، ومن هنا تظهر الرابطة بيننا الأولى وبين الشيخ محمد أشعري، حيث اتصل بجدنا مفتي مكة المكرمة الحسين ابن محمد الحبشي، وكان من شيوخه الذين قرأ عليهم وتتلمذ وتعلم منهم الشيخ محمد هاشم الأشعري، وهي أولى صلة لنا بين هذا المعهد وشيخه، حيث اتصل بالجد مفتي مكة المكرمة الحسين ابن محمد الحبشي، فهو من جملة أشياخه. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari rahimahullah, beliau telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sedari kecilnya beliau sudah hidup di dalam lingkungan ilmu, mendapatkan pendidikan langsung dari kedua orang tuanya dan para ulama masyayikh yang ada di sekitar beliau. Kemudian dikatakan bahwasannya setelah itu Syekh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari beliau melakukan rehla ilmiahnya, perjalanan untuk meneruskan di dalam menuntut ilmu. Beliau berangkat ke kota Mekah, belajar kepada mufti yang di saat itu menjabat, yakni Al-Habib Husain ibn Al-Habib Muhammad Al-Habshi. Dari Al-Habib Husain maka terhubunglah hubungan antara kami,
kata Sayyidil Habib Muhammad, hubungan antara kami dengan pondok pesantren ini sebab Al-Habib Hussein Mufti Makkah Al-Mukarramah itu adalah saudara daripada Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habashi, kakek daripada Sayyidil Habib Muhammad Ibn Al-Habib Al-Munsib Ali Al-Habashi. Antara Hadratus Syekh Hashim Ash'ari dengan Sayyidil Habib Muhammad Ibn Al-Habib Al-Munsib Ali Al-Habashi bertemu sanad keilmuannya dan terhubung berjumpa kepada Al-Imam Mufti Hussein bin Mufti Muhammad Al-Habashi. نعم. وأخذ عن علماء الحرمين بمكة والمدينة وعاد من حيث ما بدأ وانطلق ليستمد رؤية ويقظة أرجو أن تبلغ وأن تصل إلى فكري وقلب كل واحد منكم أيها الطلاب، وتتهيأوا أنكم في مرحلة نحتاج نماذج مثل الشيخ محمد هاشم أشعري كيف أيقظ الأمة وقام بتأسيس النهضة وفتح هذا المعهد، فكان تجديدا وكان انبعاثا عظيما بهذا الفرد الوحيد الذي اتصل قلبه وسره بالله وبرسوله، والرابطة الإسنادية بعلماء عصره في إندونيسيا وفي الحرمين. Dari yang kita dengar masa-masa belajarnya Hadratus Syekh Hashim Ash'ari, diawali beliau mencari ilmu dengan para masyayikh yang ada di negeri ini. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan menuntut ilmunya ke Haramain, menuntut ilmu kepada para asatidzah, para masyayikh yang ada di Mekah ataupun yang ada di Madinah. Kemudian pulang dengan membawa ilmu yang banyak, dengan membawa semangat yang membara untuk bisa mengajarkan apa yang telah didapatkan, untuk bisa mengkobarkan semangat para rakyat negeri untuk menuntut ilmu. Di mana kita lihat beliau berjuang dengan membuka pondok pesantren yang kalian semua berada di sini. Beliau menyebarkan ilmunya tanpa lelah. Setelah itu beliau mengajak orang-orang ulama untuk bersatu padu di dalam mengajak umat untuk mengenal Allah dan Rasulullah. Hal seperti ini tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh seseorang kecuali orang tersebut memiliki ittisal, memiliki hubungan yang kuat dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memiliki hubungan dengan para ulama-ulama yang sepuh yang hidup di zamannya. حيث مرت بإندونيسيا موجات احتلال فكري واحتلال استعماري. Telah terdengar kabar beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu di negeri kita Indonesia ada sebagian orang atau kelompok kita sebut, mereka berusaha mendoktrin pikiran orang-orang, pikiran masyarakat untuk menjauhi pesantren, untuk menjauhi ulama, untuk menjauhi orang-orang alim. فكانت إندونيسيا تحتاج إلى إعادة الهوية الإسلامية والعقلية الوطنية بأن يربط بينها وتنبعث همة جهادية علمية تربوية أدبية قام بها هذا الشيخ محمد هاشم أشعري، فربط بين بعث وتجديد الصلة بالهوية الإسلامية التي تحارب اليوم وبين العقلية الأندونيسية. Dan negeri kita Indonesia, negeri ini Indonesia sangat membutuhkan kepada orang-orang yang mampu menunjukkan identitas keislaman, orang yang memeluk Islam di dalamnya, dan membutuhkan orang-orang yang dapat menunjukkan bagaimana pola pikir Islam yang telah diatur. Maka muncullah Hadratus Syekh
Hashim Asy'ari. Dengan semangatnya beliau mengajak dan menunjukkan identitas yang telah lama hilang itu. Identitas Islam yang telah lama hilang ditunjukkan, dimunculkan kembali oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Beliau mengajarkan ilmu-ilmu yang telah beliau dapatkan, membimbing secara sabar semua murid-muridnya. فقام بتأسيس هذه النهضة واليقظة بين علماء المسلمين على أسس منها الحفاظ على العلم المقرون بالعبادة، علم مقرون بعبادة. Beliau memulai, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari mulai perjuangannya untuk menyebarkan ilmu dan menunjukkan identitas Islam yang sesungguhnya dengan membuka pondok pesantren dan mentaksis NU, Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama di negeri Indonesia yang berdasarkan menjaga keilmuan, yang keilmuan tersebut dibarengi dengan ibadah. الثاني تربية الجيل على الأدب مع علمائها وأساتذتها وكمال المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتصام بسنته. Fase atau cara yang kedua yang diusahakan oleh Hadratus Syekh untuk membimbing para generasi muslim, yaitu dengan tarbiyah, dengan pendidikan yang diberikan, mengajarkan kepada mereka adab kepada para ulama, mengajarkan mereka adab kepada para masyayikh, dan meningkatkan mahabbah, kadar kecintaan para generasi muslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومنه يظهر أنموذجا لكم في هذا الدرس الأسبوعي الذي يعقده لكم الشيخ عبد الحكيم محفوظ في كتاب آداب المعلم والمتعلم، أي أدب العلم، سر وأس من أسس النهضة بين علماء المسلمين. Dan itu perjuangan terus berlangsung dan nampak sekarang. Buktinya kalian semua sampai saat ini masih terus mengaji dan mengkaji sebuah kitab yang bernama Kitab Adabut Ta'lim wal Muta'allim, yang dibahas dan diajarkan di dalamnya bagaimana cara kita beradab kepada ilmu dan kepada semua yang berkaitan dengan ilmu, tempat ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, dan semua-semua yang ada hubungannya dengan ilmu tersebut. ومن أسس النهضة الحفاظ على العقيدة الأشعرية والمذهب الشافعي. Dan di antara juga usaha yang dilakukan oleh Hadratus Syekh untuk menjaga identitas Islam di negeri ini, yaitu dengan mengkokohkan kembali akidah al-Asy'ariyah, al-Asy'ariyah, dan juga mengkokohkan kembali madhab al-Imam Syafi'i. ورابعها تأسيس المعاهد والأربطة والمساجد وتفعيل دورها. Usaha yang berikutnya, poin yang keempat yang dilakukan oleh Hadratus Syekh beserta orang-orang yang bersama beliau, yaitu membangun pondok-pondok pesantren, membangun masjid-masjid di setiap daerahnya, dan menghidupkan peran pesantren dan masjid yang telah dibangun itu. وسأجعل حديثي معلقا على أطراف من هذه الأسس الأربعة في أنموذج نجاح نهضة العلماء المتمثلة في قائدها العظيم الشيخ محمد أشعري. Dan beliau mengatakan, aku akan menyimpulkan, merangkum dari 4 dasar ini yang telah diusahakan oleh Hadratus Syekh dengan orang-orang yang bersama beliau,
kepada kalian semua. منها ما أشبه الليلة بالبارحة وكأن التاريخ يعيد نفسه. اليوم تمر بنا فتن وشبهات دخيلة لزعزعة نهضة العلماء وأسسها تحت أطر مغلفة، منها تعدد المذاهب، ومنها زعزعة العقيدة الأشعرية التي هي معتقد السواد الأعظم في الأمة لأهل السنة والجماعة. Di antaranya yang telah tampak fitnah yang telah menimpa kita selaku generasi Islam, selaku generasi Muslim, yang menggoncangkan kita punya akidah, yang menggoyahkan kita punya fikiran, yaitu adanya orang-orang yang berusaha untuk menjauhkan kita dari madhab Imam Syafi'i dengan membawa madhab-madhab yang banyak, dan berusaha menjauhkan kita dari akidah al-Imam al-Asy'ariyah, yang dimana dikatakan bahwasanya akidah ini dan madhab ini dia yang masuk ke dalam sawadul a'zam, yang paling banyak pengikutnya di muka bumi ini, akidah al-Asy'ariyah dan madhab Imam Syafi'i. Fitnah yang menimpa kita ingin dijauhkan dari dua, madhab Imam Syafi'i dan akidah Imam al-Asy'ariyah. نعم، اليوم نحتاج أن يكون كل منا ومنكم الشيخ هاشم أشعري في مواجهة هذه الفتن والأفكار والموجة العارمة المتركزة خاصة على بلدكم إندونيسيا، لأنها أكبر دولة إسلامية وفيها روح السنة وروح العقيدة وروح الأدب وروح إنشاء المعاهد، يحارب تحت أغلفة وأجندة خفية تزعزع الصلة في المعتقد وقطع السلف عن الخلف. Maka sangat dibutuhkan saat ini kalian semua santri yang ada di tempat ini semoga bisa mencontoh hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Dibutuhkan generasi-generasi seperti kalian yang bisa mencontoh beliau di dalam membentengi akidah ini, di dalam membentengi madhab ini, khususnya di negeri kita Indonesia. Karena Indonesia adalah pemeluk muslim terbanyak di dunia. Bahkan tadi dikatakan oleh Sayyidil Habib Muhammad, rohnya sunnah Nabi SAW ada di Indonesia, dan juga rohnya adab ada di Indonesia, dan juga pondok pesantren, tempat atau rumah yang dipelajari secara mendalam ilmu agama terbanyak ada di Indonesia. Maka dibutuhkanlah para generasi yang bisa mencontoh meniru hadratus Syekh Hashim Asy'ari di dalam semangat juangnya untuk menjaga kekokohan keyakinan akidah Asy'ariyah dan madhab Imam Syafi'i yang telah menjadi sawadul a'zam sebagaimana telah disebutkan. بمعنى أدق وأقرب كيف تتعامل مع كل شبهة مباشرة. هذه الشبه الدخيلة في العقيدة، التجسيم وغيرها من تعدد المذهب وعدم التعظيم والمحبة للأولياء التسعة، أو عدم محبة الصحابة، أو عدم الأدب مع الأشياخ. كل هذه الشبه المتعددة مباشر أنا أقول ماذا فعل وكيف تعامل الشيخ هاشم أشعري في عصره. ما عقيدته الشيخ هاشم أشعري خلاص. أنا وجيلنا وأندونيسيا قدوتنا وعالمنا نهضة العلماء المتمثلة في الشيخ هاشم أشعري لا نقبل بأي معتقد غير الذي أسسوه لنا قادتنا وعلماؤنا في نهضة علماء أندونيسيا. عقيدتنا أشعرية
مذهبنا شافعي، هكذا رؤيتنا من رؤية الشيخ هاشم أشعري ونهضة العلماء، منهجيتنا في التعامل من منهجيته التي وضعها لنا. أأنتم أعلم أم الشيخ هاشم؟ أأنتم أيهما الدخلاء المتكلمون المشككون أم نهضة العلماء؟ خذوا علمكم، ونحن قدوتنا الشيخ هاشم وعلماء نهضة علماء أندونيسيا، وانتهت الشبهة، ولا نقبل إلا بما قالوا. يجب أن تتسلحوا بقوة في العقيدة أصولا وبالفروعا في المذهب. Maka beliau katakan, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan terhadap pemikiran-pemikiran yang syubhat, pemikiran-pemikiran yang berseberangan dengan pemikiran guru-guru kita, yakni pemikiran tajsim, adanya penyamaan antara Allah dengan makhluknya, pemikiran rusak yang menghilangkan cinta dan ta'zim kepada para aulia, terlebih khusus kepada para wali songo, pemikiran yang menghilangkan cinta dan ta'zim kepada sahabat-sahabat Nabi, kepada para kekasih-kekasih Allah, kepada para ulama. Apa yang harus kita lakukan jikalau doktrin ini telah masuk ke dalam fikiran kita? Maka jawab dan katakan kepada pemikiran tersebut, kami atau cukup bagi kami apa-apa yang telah disampaikan para ulama NU, yang telah dimulai oleh Hadratus Syekh Hashim Ash'ari. Manhaj kami, jalan kami, pola pikir kami, keyakinan kami sesuai dengan apa yang telah disebarkan para ulama Nahdlatul Ulama yang ditaksis oleh Syekh Hashim Ash'ari. Akidah kami, akidah Syairah. Madhab kami, madhab Imam Syafi'i. Jalan kami, para ulama NU. Terserah jikalau kalian, wahai orang-orang yang membawa pemikiran syubhat, sebarkanlah pemikiran itu. Namun kami insya Allah tidak akan terpengaruh. Cukup bagi kami para guru kami yang ada di Nahdlatul Ulama. أحسنتم. هكذا بارك الله فيكم أقوياء لنصرة نهضة علماء إندونيسيا. الله أكبر. الله ثابتون على المعتقد أهل السنة والجماعة والعقيدة الأشعرية. الله أكبر. في الفروع في مذهبنا الشافعي راسخون متمكنون متعمقون. الله أكبر. لا نقبل بأي فكر دخيل جديد، لا نستبدل بعلمائنا بأحد. ليس لنا رؤية غير رؤية نهضة علماء إندونيسيا المتمثلة في علمائها في شيخها الشيخ هاشم أشعري. ليس لنا معتقد غير معتقدهم في الأدب والاحترام والمحبة. نعم، هذا شعارنا، نحن هم وعلى عهدهم ثابتون من المؤمنون رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه أمثال الشيخ هاشم أشعري ونهضة العلماء، ومنهم من ينتظر، ونحن وما بدلوا تبديلا عقيدة ومذهبا ومشربا. لن نبدل، وما بدلوا تبديلا عقيدة ومشربا ومذهبا. Benar. Seperti itulah yang harus kita lakukan selaku santri-santri Tebu Ireng. Jalan kita jalan Hadratus Syekh Hashim Ash'ari. Keyakinan kita keyakinan para ulama yang ada di Nahdlatul Ulama. Mazhab kita, akidah kita, pola pikir kita, langkah kita ke depan sesuai dengan apa yang telah diatur para salaf, para ulama yang ada di Nahdlatul Ulama yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Hashim Ash'ari. Karena beliau-beliau semua ini seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya. Di dalam sebuah firman-Nya Allah berfirman, "Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullahu alaihi." Di antara golongan orang-orang mukmin
ada rijal, tokoh, para pembesar, para ulama yang dekat dengan Allah. Mereka sodaku ma'ahadullahu alaihim. Ma'ahadullah alaihim. Alaihi. Mereka betul-betul dan bersungguh-sungguh melaksanakan janji-janji yang telah Allah berikan kepada mereka. Apa janji Allah kepada mereka? Yaitu pahala, ridha dan surga jikalau mereka betul beriman kepada Allah. Faminhum man qada nahbah. Di antara mereka telah selesai waktunya, telah sampai ajalnya. Para ulama yang mendahului kita, semisal Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dan sesiapa orang yang mengikuti langkah beliau. Wa minhum man yantadhir, dan di antara mereka ada yang sedang menunggu giliran. Dan adapun yang sedang menunggu giliran untuk bisa menjadi mukmin yang melangkah sesuai langkah para ulama, yakni kita, para generasi, para penerus yang harus menjaga pemikiran kita untuk tidak terdoktrin dengan pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan pemikiran para ulama kita yang ada di NU. Wa ma tabdilu wa ma nubaddilu wa ma baddalu tabdila. Wa ma baddalu tabdila, dan kita tidak akan menukar semua apa yang telah menjadi jalan mereka, tidak akan menukar apa yang telah menjadi pemikiran mereka, dan tidak akan menukar apa yang telah menjadi keyakinan mereka semua. Siapa mereka? Yakni para ulama kita yang ada di Nahdlatul Ulama. اليوم نحن في موجات وجبهات قوية ربما لا تؤمن أن أقول لها الكتاب الفلاني يقول كذا. Mungkin kita akan mengatakan sebagian ada keyakinan-keyakinan pemahaman yang berseberangan dengan pemahaman guru-guru kita. Kita akan mengatakan seperti kitab ini tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan para ulama kita. أذرع العلمنة هي زعزعة القدسية في النص. Dan pemikiran sejarah-sejarah yang telah diselewengkan, pemikiran itu yang berusaha untuk merusak pemikiran yang telah ada di dalam pemikiran ulama kita. أجندة العلمانية اليوم تدس في المعاهد وتغرس فتنة بين العلماء. Pemikiran itu telah secara perlahan masuk ke dalam beberapa pesantren yang ada di Indonesia dan berusaha untuk merusak akidah yang telah tertanam kokoh di dalamnya. ربما لا يحتاج ولا يقبل النص لأن النص قد زعزع قدسيته واحترامه. Mungkin mereka tidak secara langsung, secara terang-terangan merusak pola pikir kita, tidak secara langsung merusak jalan kita, akan tetapi secara perlahan dan tanpa kita sadari. ولكن أنت كيف تتعامل مع هذه الشبهات والتحديات الفكرية العقائدية المذهبية السلوكية؟ Maka bagaimana solusi atau apa yang harus kita lakukan selaku santri untuk terus mempertahankan suluknya kita, untuk mempertahankan keyakinan kita, adab kita dan pola pikir kita? أهل الكفر والأديان الأخرى لا يؤمن لما تقول له قال الله قال رسول الله، يريد دليلا عقليا. نحن اليوم نحتاج أن نعمل ما بين الدليل النقلي والعقلي ومواجهة الفكر بالفكر. Orang kafir, kalau kita bilang Tuhan kita Allah dan berimanlah kepadanya, mereka tidak akan langsung beriman karena mereka butuh dalil yang akli. Kalau kita kasih dalil nakli yang hadis yang di dalam Al-Quran, mereka orang kafir sulit untuk menerimanya. Maka kita akan berikan kepada mereka dalil secara akal. هتكوا أدب الذوق والاحترام وطعنوا في الأولياء التسعة وحصل وخرجت أبواق وصرحت، أليس كذلك؟ Dan juga banyak sekarang kita jumpai mereka ini merusak pikiran kita dengan cara mereka mencela para aulia kita, mereka mencela para ulama kita, dan itu perlahan masuk tanpa kita sadari. Apakah memang benar seperti itu? اتسع الأمر أكبر ووصلنا إلى مرتبة الصحابة وهم عدولنا وأمناؤنا وطعنوا في أصحاب رسول الله، أليس كذلك؟
Bahkan mereka juga sudah berani setelah mereka menunjukkan celaannya kepada para ulama, celaannya kepada para aulia, meningkat kadar celaannya kepada para sahabat. Dan itu telah nampak jelas, bukankah seperti itu? تأملوا واليوم فتنة الطعن في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka renungkanlah, sekarang ini telah nampak jelas celaan itu juga telah sampai kepada ahlul bait, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ووصلنا إلى أن يزعزعوا صلة الاحترام بين التلميذ والمعلم والشيخ. Dan juga telah sampai fitnah itu ingin merusak hubungan antara kita para murid dengan para guru-guru yang mengajarkan kita ilmunya. يقول لك لما تقبل المعلم؟ لما تحترم العالم؟ هذا عبودية. لا إله إلا الله. شوف الذي وصلنا إليه، أصحاب رسول الله طعنوا، الأولياء 9 ثلموا فيهم، آل البيت أنكروا. اليوم أنت والرابطة بينك وبين الأستاذ لا تقبل، لا تحترم، لا تعظم. هذا عبودية. لا إله إلا الله. Pemikiran mereka yang merusak ini mengatakan dengan sebuah perkataan yang ingin memisahkan hubungan antara murid dengan guru. Di saat kita mencium tangan guru kita, di saat kita nunduk hormat kepada guru kita, mereka akan katakan, kenapa? Kenapa kau lakukan seperti itu kepada dia, gurumu? Tidak perlu, itu penyembahan. La ilaha illallah. Penyembahan apa yang ente maksud? Ini adalah bentuk penghormatan, bentuk ta'zim yang diberikan murid kepada gurunya. Lihatlah, mereka sudah berhasil mencela sahabat, mencela para aulia, berusaha untuk membuat orang-orang ingkar atas keabsahan nasab keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka terus berusaha untuk memisahkan kita ini generasi dengan para ulama dengan mengatakan tidak perlu mencium tangan guru, tidak perlu hormat ta'zim nunduk kepada guru. لما هذا؟ لأن إندونيسيا روح الشريعة أدبا وعلما ومسلكا يريد أن يهدموا منابعه فيكم الذي تستقي منه مناطق العالم الإسلامي جميعا في أكبر دولة. روح الدين، الحب والوئام والمعتقد الأشعري والمذهب الشافعي، ونشر المعاهد، ونشر رعاية الأيتام، والتكفل بطلبة العلم، وتأليف الكتب، كلها تتمثل في إندونيسيا وفي نهضة علمائها الآن. المراد الأمة بهدم عمودها هذا، وهو نهضة العلماء ومنهجيتها في بلد إندونيسيا. Kenapa pemikiran rusak seperti ini menghantui pola pikir kita generasi Islam yang ada di Indonesia? Karena mereka tahu negeri Indonesia ini adalah ruh syariat. Karena mereka tahu sumber-sumber ilmu Islam itu banyak di Indonesia. Karena mereka tahu mayoritas umat muslim atau umat muslim terbanyak itu ada di Indonesia. Jadi mereka ini mengibaratkan kita itu tiang dalam sebuah bangunan. Kalau sudah tiangnya ini retak, pemikiran-pemikiran generasi muslim terbanyak di Indonesia telah hancur, maka bangunan akan mudah dirobohkan. Maka Islam-Islam yang di negeri lain, di daerah lain akan mudah digoyahkan. Anta تقول لي لا تعظم لا تحترم، هذا استعباد، هذا عبودية. تعال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويعلم الأمة للصحابة لما أقبل سيدنا سعد قوموا لسيدكم، قوموا لسيدكم. Kamu yang mengatakan tidak perlu hormat kepada guru, tidak perlu ta'zim kepada guru, sini kita ngobrol. Ada dalilnya, ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan suatu hari ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat, datang satu sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika saat ini datang, apa yang Rasulullah lakukan? Beliau memerintahkan sahabat yang lain untuk berdiri sambut tuanmu. Disuruh apa? Berdiri sambut tuanmu. Nah, ini kita santri ketika guru kita datang pun kita berdiri untuk menyambut guru kita. أما حالهم حال الصحابة مع رسول الله لو تحدثت إلى الفجر وإلى يوم غد عن تعظيمهم وصور المحبة. قال ابن عروة بن مسعود الثقفي لما أقبل رأى الصحابة كيف قال ما رأيت أحدا يعظم أحدا.
Kalau kita ingin mengkaji lebih dalam bagaimana adab bentuk ta'zim yang diberikan sahabat kepada Rasulullah, ini sampai subuh sampai besok nggak akan ada habisnya. Cuman dikasih contoh satu kecil, ada ucapan dari orang bernama Urwah bin Waqqas As-Saqafi. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Dia ini pernah mengatakan, tidak pernah aku melihat bentuk ta'zim yang diberikan seseorang semisal bentuk ta'zim yang diberikan sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. في صلح الحديبية وفد اليهود بعثوه إلى النبي. Di dalam perjanjian Sulh Hudaybiyah terjadi perjanjian antara orang Yahudi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. أقبل عبد الله بن مسعود الثقفي أول مشهد هابه بسرعة. Abdullah bin Mas'ud As-Saqafi melihat sesuatu kejadian yang telah nampak di dalam perjanjian Hudaybiyah itu, وأخذ بقلبه dan dia mengambil dengan hatinya مشهد الأدب والتعظيم kesaksian adab dan bentuk ta'zim yang sangat luar biasa للصحابة مع رسول الله yang dilakukan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, حتى عاد إلى قومه يقول لهم sampai dia ini pulang kepada kaumnya dan mengatakan, والله ما أراه يسلمه لكم. tidak pernah, demi Allah tidak pernah aku melihat sesuatu yang luar biasa di antara kalian. ما رأيت أحدا يعظم أحدا Tidak pernah aku melihat seorang menta'zimi seseorang كتعظيم أصحاب محمد محمدا. sebagaimana ta'zim yang dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. والله ما توضأ وضوءا Dan demi Allah tidak ada bentuk tawadhu, rendah hati yang dilakukan seseorang kepada seseorang إلا كادوا يقتتلون على بركة ماء وضوءه. kecuali para sahabat yang dilakukannya kepada Rasulullah, mereka berebut untuk lebih dekat dengan Rasulullah. حتى يصيب أحدهم قطرة فيمسحها على بدنه. Sampai di antara mereka kalau dapat keringatnya Rasulullah diambil kemudian diusapkan di wajahnya. فإن لم يجد مسح من أخيه من ماء رسول الله ومسح على وجهه ما استطاع من بدنه. Dan di antara mereka pula jikalau tidak dapat keringat dari Rasulullah langsung, mereka ngambil keringat yang ada di orang lain untuk وما mendapatkan تنخم kepadanya. نخامة Dan tidaklah Rasulullah itu mengeluarkan dahaknya إلا وقعت في يد أحدهم. kecuali dahak tersebut akan jatuh di tangan sahabat yang telah menunggu dahak itu keluar dari Rasulullah. فمسح بها وجهه وما استطاع من جسده. Dan juga tidak ada yang bisa berusaha untuk mengusap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هكذا مع رسول الله كانوا حبا لكل شيء في رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan inilah bukti betapa besarnya cinta dan ta'zim yang dilakukan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أما الصحابة مع بعضهم البعض في الاحترام Dan adapun sahabat dengan sahabat yang lainnya di dalam bentuk ihtiram, بل التابعين مع الصحابة في الإعظام. dan juga para tabi'in kepada sahabat di dalam penta'ziman. فهذا سيدنا زيد بن ثابت كاتب القرآن. Dikisahkan seorang sahabat bernama Sayyidina Zaid bin Thabit yang dimana beliau adalah penulis Al-Quran. مع سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. Adab beliau bentuk ta'zim kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. يختم ناقته ويمشي أمامه يخدمه. Dia membawakan daripada tunggangannya yakni seekor unta. فيقول ابن عباس يا زيد ما هكذا أنتم علماؤنا ما ينبغي. Wahai Ibnu Abbas, beliau mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan kepada Zaid, wahai Zaid, bukan seperti ini, jangan, kau ini ulama di antara kami. فيرد زيد بن ثابت هكذا. ابن عباس يخطم ناقة زيد بن ثابت فيقول له ما ينبغي أنتم علماؤنا. قال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا أن نعظم علمائنا. Ketika Ibnu Abbas melihat Sayyidina Zaid bin Thabit ini membawa tunggangannya Sayyidina Ibnu Abbas, maka Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, jangan lakukan seperti ini. Engkau ini ulama, seharusnya kami menghormati kamu. Tapi apa jawaban daripada Sayyidina Zaid bin Thabit? Tidak. Seperti inilah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kami untuk menghormati keluarganya. فيقول زيد بن ثابت العباس هات يدك خذ يقبل. هذا زيد بن ثابت كاتب الوحي مع سيدنا عباس. وهكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسولنا. Maka kata Sayyidina Zaid bin Thabit kepada Ibnu Abbas, sini berikan tanganmu, ingin aku cium. Maka beliau Sayyidina Zaid mencium tangan Sayyidina Ibnu Abbas. Bayangkan seorang Zaid bin Thabit,
penulis wahyunya Allah Subhanahu wa taala melakukan adabnya seperti ini. Beliau katakan, beginilah yang kami diperintahkan untuk menghormati, menta'zimi ahlul baitnya Rasulullah. هذه عقيدة الصحابة وهذا فكرهم وهذا معتقدهم. Dan inilah akidah, keyakinan para sahabat yang mereka lakukan. يعظم ويحب ويحتمر. التقبيل والتحية رمز وليس استعباد وعبودية، رمز للحب والاحترام. Dan adapun mencium tangan atau membungkukkan badan ini bukan bentuk penyembahan, meyakini orang yang kita cium tangannya itu Tuhan, bukan. Akan tetapi ini adalah simbol, bentuk daripada ihtiram dan ta'zim seseorang kepada orang lain. جنود الشرطة لما يقف احتراما للضابط والذي هو أعلى منه أليس هذا هيبة وطنية؟ Kalau kita lihat bagaimana anggota polisi kepada ketuanya, ketika ketuanya lewat, bukankah mereka mengangkat tangannya? Dan ini bentuk ta'zim yang mereka tunjukkan kepada ketuanya. ليس عبادة وعبودية، هذا تعظيم واحترام. Bukan berarti mereka menyembah kepada ketuanya. Ini hanya bentuk ta'zim, penghormatan dan pemuliaan anggota kepada ketuanya. لما يريد يفرق الأمة ويقزموها بغضا وحسدا ويجففوا منابع الحب في الأمة وفي إندونيسيا خاصة. انتبهوا. Dan mereka itulah pemikiran-pemikiran rusak yang berusaha menggoyahkan kita punya keyakinan, menggoyahkan kita punya akidah dengan perlahan menjadikan hati kita ini benci, tidak senang kepada guru kita dengan cara mereka menyalahkan bentuk ta'zim yang kita lakukan. هذا أكبر مني سنا عم أو خال لابد أقبل واحترم كبير سن جار. Ini orang lebih tua dari saya, paman saya, dari sebelah ibu atau dari sebelah umi. Ini adalah tetangga saya, usianya lebih tua. Ambil tangannya, cium. كيف إذا كان أستاذا لي ومعلما؟ Itu kepada tetangga, kepada paman. Bagaimana ceritanya kepada orang yang mengajarkan kita ilmu agama? قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا. Mereka lebih berhak, para muallim, para ustadz, untuk kita hormati karena mereka adalah pewaris Nabi. ابن عباس يجلس أمام بيت شيخه ينتظر بالساعات وربما تسف الرياح عليه يظنه الظان ثوب مرمي من الغبار وهو أدب لا يطرق باب الشيخ حتى يخرج. Dan Ibnu Abbas dikisahkan pernah berdiri lama di depan pintu gurunya. Sampai karena di Arab ini kan padang pasir, sampai kena debu-debu pasir sampai kotor bajunya, mukanya, dan beliau enggan, takut untuk mengganggu dengan mengetuk pintu gurunya. نعم بهذا معتقدهم وعقيدة الصحابة في الاحترام على الأشياخ رضوان الله عليهم. Dan inilah cara keyakinan mereka para sahabat di dalam menghormati dan mentakzimi para guru-gurunya. هذا سفيان الثوري مع سفيان بن عيينة وهذا فلان من التابعين كلهم قاموا على روح الأدب والمحبة والاحترام. Juga antara Imam Sufyan al-Thawri dengan Imam Sufyan bin Uyainah, bagaimana mereka berdua saling menghormati, dan inilah akidahnya kita. ولأجل هذا الشيخ محمد هاشم أشعري جعل من أسس نهضة العلماء التربية على المحبة للعلماء وتعظيمهم والاعتصام بسنة رسول الله. هذا في أسس تأسيس نهضة علماء إندونيسيا. Maka begitulah Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, beliau memberikan landasan yang paling dasar bagi generasi muslim, bagi kita semua. Apa? Yaitu dengan mencintai ulama, menghormati mereka, dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومنها اتخذ الشيخ هاشم أشعري جهاد العلم، طلب العلم والتأليف. Dan juga beliau Hadratus Syekh Hashim Asy'ari menampakkan semangat jihad beliau di dalam ilmu, tidak hanya mengajar akan tetapi dengan mengarang kitab-kitab. فرحت أهدى لي الشيخ عبد الحكيم محفوظ عن طريق والد نعمان مجموع كتب الشيخ هاشم أشعري، فرحنا بها عن طريق شهر الدين والد الطالب نعمان من يد شيخ المعهد، وقرأت فيها منهج الأدب والمحبة وروح الإسلام والشريعة التي قامت على يد هذا العالم الشيخ هاشم أشعري نهضة علماء إندونيسيا. Dan beliau menyatakan senang, sangat gembira karena telah mendapatkan hadiah karangan kitab Hadratus Syekh Hashim Asy'ari daripada Kiai Abdul Hakim Mahfud, perantara Ustaz Syahruddin, ayah daripada saudara Nu'man.
di mana beliau katakan, aku sendiri membaca. Saya sendiri membaca isi kitab Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tidak jauh daripada mengajak kita untuk mencintai, menghormati, menta'zimi para ulama. ونحن نقرر هذا الكتاب عندكم طريق آداب المتعلم والمعلم عندنا في رباط العلم الشريف بسيئون نقرر للطلبة في كل أسبوع هذا الكتاب. Dan juga kami di sana di Ribatul Ilmi Syarif di Pondok Pesantren Seiwun sana kami juga membaca setiap minggunya kitab yang kalian baca tadi, yakni kitab Adabut Ta'lim wal Muta'allim. فختاما بارك الله فيكم وفي معهدكم وفي أشياخكم عضوا بالنواجذ على منهج طريقتكم واثبتوا ولا تلتفتوا لأي شبهة تشغلكم من الخارج وكونوا عباد الله إخوانا. Dan beliau menutup dengan mendoakan semoga Allah memberkahi kalian semua. Semoga Allah memberkahi pondok pesantren kalian, dan beliau berpesan bagi kita semua untuk berpegang teguh dan berjalan di manhajnya para ulama NU. Jangan berpaling, jangan dirusakkan, jangan terdoktrin dengan pemikiran-pemikiran yang berseberangan dengan para ulama NU. اقرأوا تراجم علماء إندونيسيا لابد، وأطلب إن شاء الله يقبل هذا الطلب من المدير وشيخ المعهد الكياهي عبد الحكيم محفوظ أن تكون مادة أو ضمن دروسه تاريخ علماء إندونيسيا أعلام ومعالم، أن تقرر لنا حتى لا يأتي لنا فكر دخيل يبدل علينا التاريخ. Maka bacalah pula biografi sejarah para ulama di negeri kita Indonesia khususnya. Beliau juga memberikan himbauan, mungkin nanti akan ada suatu agenda di pondok pesantren ini di mana dikumpulkan sejarah-sejarah, manaqib, biografi, kisah hidup para ulama Indonesia untuk bisa kita kaji bersama agar kita terbebaskan, terselamatkan daripada pemikiran di luar pemikiran para ulama kita. ابتداء بالترجمة التي جمعها كياهي عبد الحكيم محفوظ في الشيخ هاشم أشعري تقرأ وتكونون على دراية بما فيها. Mungkin bisa dimulai dengan membaca sebuah kitab yang telah dikumpulkan oleh Syekh Abdul Hakim Mahfud berisi tentang tarjamah manaqib daripada Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari. ثم عن بقية تراجم وتاريخ وسيرة علماء نهضة إندونيسيا نقرأ ونعرف عنهم وعن تأسيس هذه النهضة. Atau juga bisa dilanjutkan kemudian dengan kita membaca manaqib, bagaimana biografi para ulama-ulama Nahdlatul Ulama, bagaimana kisah mereka mentaksis NU ini. اقرأ عن تاريخ الأولياء التسعة الذين أدخلوا الإسلام إلى الجزر الإندونيسية هنا ووفدوا إليها في القرن السابع وكيف أصبحت أكبر دولة إسلامية. Dan baca juga bagaimana perjuangan para wali songo, mereka yang pertama kali menyebarkan Islam di bumi Nusantara pada kurun ke-7 dan sekarang menjadi pemeluk Islam terbanyak di dunia. وامتلئوا بوردكم من القرآن ووردكم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومطالعة دروسكم والحفظ. الحفظ يا طلبة العلم هو الذي يصنع العالم. Dan perhatikanlah, jangan sampai kalian lalai dalam membaca Al-Quran, di dalam bersalawat kepada Rasulullah, di dalam memutalaah pelajaran-pelajaran kalian, dan di dalam menghafal. Hafalan ini yang paling penting yang harus ada di dalam diri para santri, yakni hafalan. وانشروا بينكم المحبة وانشروا بينكم الرحمة والاحترام للمعلم ولكبير السن. هذه وصيتي لكم وهذه رسالة منهج الشيخ محمد هاشم أشعري. Dan salinglah bersaudara, sebarkan cinta, sebarkan kasih sayang, sebarkan kelembutan, sebarkan rasa hormat dan ta'zim kepada para masyayikh. Inilah risalah, pesan yang kami bawa yang sumbernya dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. ضعوا لكم في المجلة الشهرية أو الفصلية تراجم للمؤسسين لهذا المعهد الذي له قرن وزيادة في كل شهر ترجمة لأحدهم أعرفها وأهضمها وأفهمها. Buat agenda bulanan, bikin kelompok bulanan untuk mencatat bagaimana biografi sejarah hidup para ulama pendahulu kita agar kita bisa membacanya, memahami dan mengkaji dan meniru. عن مساجد إندونيسيا ومدارسها ومعاهدها. Juga bagaimana sejarah-sejarah madrasah-madrasah para pondok pesantren yang ada di Indonesia.
دور الأيتام فيها ودور الصدقات والمبرات العظيمة. Dan juga panti-panti asuhan, semua tempat-tempat para kaum du'afa dan orang-orang miskin, kita baca sejarahnya. نريد أن تخرج على أيديكم موسوعة كبرى أندونيسيا أعلام ومعالم وعلماء، أعلام ومعالم وعلماء. Kami berharap dari kalian nanti akan ada muncul kumpulan-kumpulan kitab yang berisi tentang sejarah hidup, biografi para ulama di negeri Indonesia. بين قوسين وفق منهج نهضة علماء إندونيسيا، وفق منهج وعقيدة ومذهب نهضة علماء إندونيسيا. Di mana itu pastinya berlandaskan pola pikir para ulama Nahdlatul Ulama yang ada di NU, berlandaskan pola pikir akidah mereka para ulama yang ada di Nahdlatul Ulama, yakni NU. وختاما أسمعكم الحديثين المسلسلين. الحديث الأول الحديث المسلسل بالرحمة الذي سمعته عن كثير من علماء المسلمين، وينتهي إسناده إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Beliau memperdengarkan kepada kita hadis musalsal birrahmah, di mana hadis ini terhenti sanadnya kepada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, mendengarkan sabda dari baginda Nabi SAW yang berbunyi, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang menyebarkan cinta, yang mengasihi akan dikasihi dan dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Irhamu man fil ardi, maka rahmatilah, berkasih sayanglah kepada semua yang ada di muka bumi. Yarhamkum atau yarhamukum, maka engkau akan mendapatkan rahmat man fis sama, dari mereka yang ada di langit. والحديث المسلسل بالمحبة الذي ينتهي إسناده إلى سيدنا معاذ بن جبل، وكل الأشياخ الذين يحدثون ويسمعون هذا الحديث يقولون إني أحبكم، وإني أقول لكم مثل ما قال لي الأشياخ سماعا: إني أحبكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Kemudian beliau juga memperdengarkan kepada kita semua hadis al-musalsal bil mahabbah, di mana para masyayikh yang mendengarkan hadis ini kepada muridnya pasti menyatakan, aku cinta kepada kamu. Maka Sayyidil Habib Muhammad pun mengatakan, aku cinta kepada kalian. Sebagaimana hadis ini terhenti sanadnya kepada Mu'adz ibn Jabal yang mendapatkan ungkapan cinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Mu'adz inni uhibbuk, wahai Mu'adz aku cinta kepadamu. Maka janganlah pernah kau tinggalkan setiap selesai melaksanakan solat untuk membaca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. أحسنتم. أرويه عن عدد من الأشياخ ولكني سأورد لكم لهذين في إندونيسيا رجال سند ما زالوا أحياء مسندون. Beliau tadi hadis dua tadi al-musalsal bil mahabbah dan musalsal bir rahmah itu beliau mendapatkan dari jalan sanad yang banyak, juga ijazah-ijazah dari sanad yang banyak. Akan tetapi beliau akan menyebutkan sanad dari ulama Indonesia. وهم تلاميذ الشيخ هاشم أشعري، ومنهم من أدركه ومنهم من أدرك تلاميذه، أي أروي عنهم منهم مثلا. Dan beliau ini ulama yang akan disebutkan adalah mereka murid daripada muridnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, ataupun di antara mereka juga ada yang pernah berjumpa dengan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. منهم صاحب مدورة الشيخ أبو الفتوح عبد الوهاب المدوري الذي يروي عن الشيخ ياسين الفاداني ومن في طبقته إلى طبقة الشيخ هاشم الغمري إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وإلى سيدنا الشيخ هاشم أشعري إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Di antara mereka adalah salah satu kiai yang ada di Madura, yakni Kiai Abul Futuh Abdul Wahab,
Beliau ini meriwayatkan riwayatnya tersambung kepada Syekh Yasin Al-Fadani, tersambung kepada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari yang terus tersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومنهم الشيخ ياسين البنجري كذلك بنفس السند عن الشيخ ياسين الفاداني وعن غيره من طبقة علماء إندونيسيا وعن طبقة تلاميذ الشيخ هاشم أشعري وغيره إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Juga diantaranya kiai yang ada di Banjar bernama Kiai Yasin Al-Banjari, sama mengambil sanad ilmu kepada Syekh Yasin Al-Fadani yang terus kepada para ulama tersambung sampai Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dan terus tersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والشيخ طيفور الماوردي وغيرهم الشاهد لأجل نعتز بشرف علمائنا وكياهاتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السند المتصل إلى رسول الله. حافظوا على أسانيدكم فإنها أنسابكم إلى القرآن والسنة. Dan juga diantaranya yang ada di Purworejo, Jawa Tengah, almarhum Syekh Taifur Mawardi. Beliau mengambil sanad kepada Syekh Kiai Taifur yang tersambung kepada guru-gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Apa maksud beliau menyebutkan nama-nama ulama Indonesia? Untuk menjadikan kita rakyat Indonesia bangga. Oh, kita punya loh ulama dengan sanad yang tinggi. Kita pertahankan beliau, jalani apa semua yang telah beliau ajarkan kepada kita semua. ختاما الأدب مع معلمك وبرك بوالديك. الوالدان أبوك وأمك انتبه تكون عاقا أو عاصيا أو جافيا لأبويك. باباك إلى رضا الله وإلى جنة النعيم أبوك وأمك. برهم ودهم أطعهم أدنوا منهم. Pesan berikutnya buat kalian semua yaitu hormat kepada para guru, terlebih khusus juga hormat kepada kedua orang tua, ayah kalian, ibu kalian. Hormati mereka, taati perintah mereka, dekati mereka, minta doa kepada mereka. Jangan sampai kita membangkang kepada mereka. Jangan sampai kita ini melawan kepada mereka, sebab jalan utama yang akan menyampaikan kita kepada surga itu kedua orang tua, ayah dan ibu. اخدم أبويك بروحك. الله الله في أبويك. الله الله في أبويك أبوك وأمك سر نجاحك وسعادتك. Khidmahlah, bantulah, bahagiakan kedua orang tuamu. Hati-hati jangan sampai mereka kecewa. Hati-hati jangan sampai mereka sedih dengan kalian, karena ini pintu utama bagi kalian untuk mendapatkan ridha Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam.